बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करेंगे नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, जिसमें 3 बड़ी ताकतों की एंट्री हुई है। इनमें से 2 ममालिक जो हैं रशिया और फ्रांस, इनकी जानिब से जब से ये तनाज़ा 27 सितंबर से शुरू हुआ तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आती रहीं, मुख्तलिफ राब्ते भी किए जाते रहे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसकी जानिब से कोई वाज़ेह किरदार अदा नहीं किया जा रहा था इस तनाज़े को लेकर। लेकिन अब इन तीनों कंट्रीज़ ने जो है वो सर जोड़ने का फैसला कर लिया है। 2 मीटिंग्स भी फिक्स कर ली गई हैं। उनमें क्या बातचीत होगी, क्या प्लान है इन तीनों ताकतों का, उस हवाले से आपको आज बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो सदर हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उनकी जानिब से रब्ता किया गया, टेलीफोनिक रब्ता इल्हाम एलियव से, जो अज़रबैजान के सदर हैं, और इल्हाम एलियव ने अपनी कौम से तफसीली खिताब भी किया। उसमें क्या बातचीत हुई। साथ ही ईरान के सदर हसन रूहानी की जानिब से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तफसीली स्टेटमेंट सामने आई है इस तनाज़े को लेकर। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह करूँगा नगोर्नो कराबाख के तनाज़े पर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जारी लड़ाई के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जंग की, तो दोनों जानिब से जो है वो शेलिंग और फायरिंग का सिलसिला जारी है। जो आर्मीनियन ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट ताज़ा तरीन सामने आई है, उन्होंने बताया है कि मज़ीद 30 फ़ौजी उनके अज़रबैजान के हाथों हलाक हुए हैं, और हलाकतों की जो तादाद है जो बताई जा रही है आर्मीनियन ऑफिशियल्स की जानिब से, वो 350 हो चुकी है। साथ ही अज़रबैजान ऑफिशियल्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनके मज़ीद 30 सिविलियंस जो हैं वो आर्मीनियन शेलिंग का निशाना बने हैं, और 143 के करीब मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ख्मी ज़ेरे इलाज हैं। साथ ही एक चर्च जो कि हिस्टोरिकल चर्च है आर्मीनिया के एक बड़े शहर शूशा नामी शहर में, ये एक हिस्टोरिकल चर्च है जिसे इस लड़ाई के दौरान नुकसान पहुंचा, जिस पर जो आर्मीनिया है उसकी जानिब से शदीद रद्द अमल आ रहा है। डिफरेंट फोरम्स पर जो आर्मीनिया है वो आवाज़ उठा रहा है। शायद आर्मीनिया ये भूल गया कि जिन इलाकों पर अज़रबैजान के जिन इलाकों पर वो काबिज़ है, वहाँ पर जो मसाजिद थी, वहाँ पर जो इबादत गाहें थीं, उसका आर्मीनिया ने क्या हाल किया। अब जो इलाके फ़तह कर चुका है अज़रबैजान, जिसमें बताया जा रहा है ऑफिशियल्स की जानिब से कि 30 से ज़ायद इलाके हैं, जिनमें अगर हम इसे कंबाइन करके देखें तो 3 शहर बनते हैं। 2 शहर जो हैं वो हैं जो 90s की जंग के दौरान आर्मीनिया ने जिन पर कब्ज़ा किया था, और एक शहर जो है वो नगोर्नो कराबाख का हिस्सा है। उन शहरों में जो इबादत गाहें और मसाजिद थी उनका जो हशर किया है आर्मीनिया ने, वो फुटेजेस भी जारी की गई ऑफिशियल्स की जानिब से, और उन मसाजिद को दोबारा से तामीर करने का भी फैसला किया गया अज़रबैजान के सदर की जानिब से। तो ये जो रिएक्शन चर्च को लेकर रिएक्शन शो किया जा रहा है आर्मीनिया की जानिब से, और डिफरेंट फोरम्स पर आवाज़ उठाई जा रही है, तो अज़रबैजान की जानिब से रद्द अमल भी आया है। और अज़रबैजानी ऑफिशियल्स, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि अज़रबैजान और हम मुसलमान इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाते, हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते। और ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने इसे मुस्तरद किया है अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने। बात कर लेते हैं ईरान के सदर हसन रूहानी की स्टेटमेंट की। हसन रूहानी जो हैं, ईरान जो है वो सालसी का किरदार अदा करने की पहले भी स्टेटमेंट्स जारी हो चुकी हैं ईरान से, लेकिन साथ ही कुछ खबरें भी आ रही थी कि ईरान की सपोर्ट जो है आर्मीनिया को वो मिल रही है, बैकडोर जो है ईरान आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। तो अब जो हसन रूहानी ने बात की इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि ये जो जंग है दोनों ममालिक की, ये इलाकाई जंग की सूरत इख्तियार करती जा रही है। अगर इसे जल्द ना रोका गया तो ये खित्ते की जंग में तब्दील हो सकती है। साथ ही हसन रूहानी ने यह भी कहा कि इस जंग से, क्योंकि पिछले दिनों जो है वो सरहदी इलाके पर ईरान के कुछ रॉकेट आकर गिरे थे, जिसके बाद सरहदी सिक्योरिटी भी जो है वो सख्त कर दी गई थी ईरान की जानिब से। उस सिनेरियो में बात करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि ये जो है ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ये जंग जो है वो फैलती जाएगी पूरे इलाके में। लेकिन ईरानी सदर की जानिब से जो अज़रबैजान के इलाके हैं या UN रेजोल्यूशंस हैं, उस हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने प्योर न्यूट्रल अंदाज में दोनों ममालिक के दरमियान जो है सीज़ फायर का मुतालबा किया है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियव को व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर ने टेलीफोन कॉल की। ये उनकी आखिरी कोशिश थी मेरे ख्याल में, और उन्होंने इसी तनाज़े पर बात की, सीज़ फायर पर बात की, जिसका जवाब जो है वो खिताब में मिल गया अवाम को भी और पूरी दुनिया को भी। जो खिताब कौम से किया अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियव ने,
انہوں نے اپنی قوم سے کافی تفصیلی جو ہے وہ خطاب کیا، ساتھ ہی بہت ایموشنل خطاب تھا ان کا۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ علاقے جہاں ہم لڑ رہے ہیں یہ صدیوں سے یہ علاقے آذربائیجان کے ہیں، جن کے لیے ہمارے عوام نے بہت زیادہ آنسو بہائے ہیں، اور اب جو آنسو بہا رہے ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے یہ کہا کہ ہم جو ہے تاریخ رقم کر رہے ہیں اور بہت اچھی تاریخ رقم کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایک انچ فتح کیے بغیر، ان سے قبضہ چھڑوائے بغیر آذربائیجان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تین طاقتیں رشیا، فرانس اور یونائٹڈ اسٹیٹس، انہوں نے موقع کی مناسبت کو بھانپتے ہوئے اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور آذربائیجان کا سٹانس دیکھتے ہوئے اس تنازع پر تینوں نے جو ہے مل کر فیصلہ کیا ہے اسے حل کروانے کا۔ 2 میٹنگز طے ہوئی ہیں، ایک میٹنگ ماسکو میں منڈے کو ہوگی اور آنے والے کچھ گھنٹوں میں ایک میٹنگ جو ہے وہ جنیوا میں ہوگی ان تینوں کنٹریز کے آفیشلز کے درمیان، اور اس میں جو ہے اس تنازع پر بات کی جائے گی۔ لگتا ایسے ہے ان کا یہ وتیرہ ہے ان ممالک کا، ان طاقتوں کا، تو اب آذربائیجان کے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ یہ تینوں کنٹریز جو ہیں یہ اب مل بیٹھیں گے، سر جوڑیں گے اور سیز فائر پر مجبور کیا جائے گا دونوں کنٹریز کو، اور UN جو سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں جو سرد خانے میں پڑی ہیں وہ اسی طرح پڑی رہ جائیں گی، اور یہ معاملہ جو ہے سیز فائر کی طرف لے جایا جائے گا۔ ایک تجزیہ بھی میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں، جس میں یہ کہا گیا کہ جو علاقے آذربائیجان نے حاصل کر لیے وہ کر لیے، اب جو ہے یہ معاملہ سیز فائر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی پلان ہے ان تینوں طاقتوں کا، ان کی میٹنگز کا یہی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح آذربائیجان کو جو ہے پیچھے دھکیلا جائے اور سیز فائر کی طرف معاملہ لے جایا جائے، یونائٹڈ نیشنز کی طرف لے جایا جائے۔ جیسے مختلف مواقع پر جب مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب تھا، جب مسئلہ فلسطین حل ہونے کے قریب تھا، تو پھر یہی ایجنڈا استعمال کرتے ہوئے ان ممالک نے جو ہے ان معاملوں کو وہیں پر سرد خانوں کی طرف دھکیل دیا، اور یہ بھی اب یہی پلان ہے کہ یہ تینوں انہوں نے اپنی اپنی کوششیں کی۔ ولادیمیر پوٹن نے آخری کال بھی کی الہام علییف کو اور اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن الہام علییف جو ہیں انہوں نے موقع کی مناسبت بھانپ لی ہے اور انہوں نے یہ جان لیا، انہوں نے قوم سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہم 30 سال سے اس مسئلے کے پرامن حل کی کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی اچھا ریاکشن جو ہے وہ نہ UN کی جانب سے آیا، نہ ان ممالک کی جانب سے آیا جو ایک بنی ہوئی تھی کانفرنس، ان کی کونسل بنی ہوئی تھی ان ممالک کی اس مسئلے کو سولو کروانے کے لیے، ان کی جانب سے بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور اب یہ تینوں ممالک سر جوڑ رہے ہیں اور ان کا مقصد ہے اس تنازع کو سیز فائر کی طرف لے جانا۔ آذربائیجان کے پاس جو ہے وقت بہت کم ہے، کچھ علاقے مزید ہیں جو فتح کرنے باقی رہ گئے، تو آذربائیجان کو بہت جلدی ایکشن لینا ہوگا، آگے بڑھتے رہنا ہوگا، کیونکہ ان کا یہ جو پلان شروع ہو گیا ہے، جو منڈے کو بھی ایک میٹنگ ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں ایک میٹنگ ہے، اس میں جو ہے اس معاملے کو سیز فائر کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹس دیتا رہوں گا جو اپڈیٹس آتی رہیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔